यसरी खिर पकाएर खानु पर्यो कति पाक्छु अच्छा झरी टाकुसेपछि kalem tauli no thôi Ini bal kerja apa? Terkuli berapa? Suara ayo. Pakita. Kah? Kon beri lon hari kon ni. Allah khas itu apa? Sudah zare utek kita lebar lagi perpres. Ini tu boleh jadi ini. Tanya pasang lam. Cipu sebab ada pun lam macam konsistensi. Ini sahaja tidak. Ini nasi apa dah ini? Lagi? Ini ini pas ni. Kita bukan lihat lelang lah. Mana? Kalau badan kesini, pokoknya kita terus. So, bila betul. Budak baru. Ada kan dah tu. Boleh saya tolong ngasih tak? Mata itu lah. Ini dah ni. Jangan langsung balik ke sini. Berbab lah deh. Kalau apa dia tak tahu. Pak tahu apa sesuatu. Jadi ya ni kan hoba. Kita pas kita. बर्बाद है सहे
भैंस खाता है दुखे से है कुछ भी खा लगने ऐसा gọi lên xe lên ngã cả từng này là cái gì đi nữa dan thêm tiếng hả sao dan thế dan chỉ cần tiếng hả sao quen quen cái hàng đó đây rồi sau đây bị hại chết rồi bữa mình sẽ chạy अहिले पनि घाँसै काटिरहेको हेर्दा ती बुढाको 2 माउ गाई थियो 2टा बाछा थिए 1 हल गोरु छ घाँस काट्दै काट्दै जिन्दगी पनि गइसक्यो अब बुढो पनि भइसके नि त्यो बुढो को भन्नुहुन्छ भने जङ्गली मेन हो जङ्गली मेन खालि घाँस काटिरहन्छ जङ्गलमा त्यसरी खालि घाँस काट्छ पशु घाँसहरू खालि लेखमा बसेर हुनुपर्छ त्यसलाई अब ला ला आदि तू आज भत्यो भने के जाने अनि नभए के भाजी बेलाको भाजी खाइरहेको तिरी पासाइले ya basta dengan hari ini dah mampu kau pulang mati sar bergerak body पर्छ पुग्छ ले गरेको टाइरो हिँड्नु पाइयो Telefon başta.
नमस्कार सर यसको क्यान्सरको रोग हुन्छ अरे क्यान्सरको पातको चाहिँ यसको बोर्ड पनि एकदमै महँगो छ सर्वे गरेको बाटोबाट बाटो खनेको भए पो बाटो मिल्छ पर त ऊ छैन त्यो दिल जस्तो हो त्यहाँ पुगेर आउँदाखेरि बाटो यता पढाइ त्यही हो क्या त्यहाँनिर म त तल हेर्नु भयो होला भने छोडिदिएँ भनेको कि चाहिँ Kopieer ook een keer boven is. Gasta. Będzie puksala. Mana? Mentang sana sih mah. Ayah. Bisa. Bây giờ bố nó có mà bông kêu xa xưa này các bác này đúng